अस्सलाम वालेकुम, ये आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। इसहाक डार के नवासे रज़ा डार इन दिनों पाकिस्तान में हर जगह मौज़ूए बहस बने हुए हैं। मुझे एक रोमन मौर्रिख याद आते हैं जिन्होंने कहा था कि बदतरीन जराइम की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। इसकी ख्वाहिश चंद लोग रखते हैं, मगर इसे बर्दाश्त सभी करते हैं। हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। जो जराइम इन दिनों पाकिस्तान में हो रहे हैं और फॉर्म 47 की हुकूमत के जो करता धरता है, वो इस मामले में जिस तरह गर्दन गर्दन धंसे हुए हैं, उसकी अगर नज़ाकतों पर गौर किया जाए तो सोचने पर एक आदमी मजबूर हो जाता है कि आखिर इस मुल्क के अंदर जो खराबियां पैदा हो रही है वो कभी ठीक भी हो सकेंगी या नहीं। इसहाक डार के नवासे रज़ा डार पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने कुछ ख़वातीन के मामलात में एक ऐसे जुर्म के अमल की सरपरस्ती की है जो बदतरीन तशद्दुद, भयानक यरगुमाल और ख़तरनाक जिनसी आमाल की कहानी सुनाता है। दो लड़कियां थी, एक हॉलैंड और वेनेज़ुएला की। वो पाकिस्तान लाई गई, किस तरह बुलाई गई, ये सब कुछ अभी पर्दे राज में है, लेकिन उन लड़कियों के साथ जो सलूक हुआ वो हर जगह मौज़ूए बहस बना हुआ है। ये जुर्म अपनी नौइयत में दो तरह का है। एक गैंग रेप है और तशद्दुद है, और दूसरी तरफ जो जुर्म का दूसरा पहलू है वो क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी की जो जड़ें हैं वो इसहाक डार ख़ानदान के साथ बहुत गहरी है। शरीफ ख़ानदान से मुंसलिक डार फैमिली पर बहुत सारे इल्ज़ामात इस हवाले से लगते रहे हैं। लिहाजा क्रिप्टो करेंसी का ये पस मंज़र जो डार ख़ानदान से जुड़ा हुआ है और जिसमें रज़ा डार का भी अब नाम लिया जा रहा है, उसको आपके सामने मैं बहुत जल्दी में रखता हूँ। पिछले दिनों अली डार का नाम दुबई स्कैम में सामने आया था, जब क्रिप्टो करेंसी के डूबने की खबरें थी। कहा यह जा रहा था कि अली डार की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी के हवाले से दुबई में डूब गई थी और काफ़ी आवाज़ें उनका ताक़ुब कर रही थी जब उन्होंने उजलत में दुबई छोड़ा और वो पाकिस्तान आ धमके। अली डार का नाम इसके अलावा भी मुख्तलिफ स्कैम्स में आता रहा है। डार फैमिली का ज़िक्र लंदन के हवाले से भी आता है, जहाँ पाकिस्तानी जो वीज़ों की दो कंपनियां थी उनका सारा काम ख़त्म कर दिया गया, और जब इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा बने तो एक ऐसी कंपनी वहाँ कायम हुई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो डार फैमिली से मुंसलिक है। एक बड़ा मामला सिंगापुर के हवाले से भी सुनाई देता है जो क्रिप्टो करेंसी का हब है। चुनांचे जो डार फैमिली है वो क्रिप्टो करेंसी और स्कैम्स के हवाले से अक्सर ज़ेर बहस रहती है। इस पूरे पस मंज़र में हमें इंतज़ार था कि अली डार के हवाले से कुछ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात होने वाले थे। कहा यह जा रहा था, और जो बाखबर हल्के हैं वो जानते थे, कि अली डार के ख़िलाफ़ क्रिप्टो करेंसी के पस मंज़र में पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम तरीन तहक़ीक़ात हो रही थी और किसी लम्हे ये सामने आने वाली थी कि इस दौरान रज़ा डार का ये मामला आधम का जो अचानक सामने आया और इसकी तवक्को भी नहीं की जा रही थी। रज़ा डार जो है वो इसहाक डार के नवासे हैं, और जब हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि अली डार के ख़िलाफ़ जो तहक़ीक़ात हो रही है उसके नताइज कब सामने आते हैं, तो पता ही अचानक चला कि हॉलैंड और वेनेज़ुएला की दो लड़कियाँ इस्लामाबाद में बुलाई गई और मैरियट होटल इस्लामाबाद में ठहराई गई। 26 जून को ये इस्लामाबाद में आई। 1 या 2 दिनों तक उन्हें इस्लामाबाद से मुंसलिका उन इलाकों में जो खूबसूरत समझे जाते हैं वहाँ उन्हें घुमाया फिराया गया, फिर इन्हें लाहौर लाया गया। लाहौर में इन दोनों लड़कियों को डीएचए फेज़ 7 में ले जाया जाता है और उसके बाद 2-3 दिनों तक इन ख़वातीन के मुतालिक कोई ख़बर नहीं आती। कहा यह जाता है कि उन्हें यरग़ुमाल बना लिया गया, और यही वो दिन होते हैं कि जब उन पर जिनसी तशद्दुद होता है, गैंग रेप होता है, और गैंग रेप भी इतना बदतरीन होता है कि बयान करते हुए ज़बान लड़खड़ाती है और दिल दहलने लगता है कि आखिर ये आदतें इस ख़ानदान में और यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोगों में कैसे पैदा हो रही है, कि जिसको सुनकर भी यूँ लगता है कि जिन खित्तों में ये आदतें पाई जाती हैं वहाँ अखलाकियात का कोई गुज़र ही नहीं होता और जब मज़हब की कोई रोशनी ही नहीं होती। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर भी ये वाक़यात इतने बदतरीन तरीक़ों से
रुनुमा हो रहे हैं। खुद पुलिस ने जो इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ भी उनके मुंह से ये अल्फाज फिसल गए कि बदतरीन जराइम का ऐसा वाक़या है कि जिसमें नोकदार आले इस्तेमाल हुए हैं और कांच का इस्तेमाल हुआ है, शीशे का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह का जिनसी तशद्दुद जो इन ख़वातीन पर हुआ, उसके बाद जो लर्ज़ा तारी होना था वो इन लड़कियों पर लर्ज़ा तारी हुआ और उन्होंने अपने बचाव के लिए जो कोशिश करनी थी वो कोशिश भी सामने आई। बहरहाल जब ये वाक़यात रूनुमा हो रहे थे 28 जून से 1 जुलाई तक, बल्कि 2 जुलाई तक, तो किसी के कुछ इल्म में नहीं था। पुलिस सोई हुई थी, पंजाब हुकूमत खामोश थी। लेकिन हुआ ये कि 2 जुलाई को 2 अफसरान अचानक बैरून पंजाब से लाहौर आते हैं और वो डीएचए में डेरा डालते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो 2 खवातीन थी, उनको वो बुलवाते हैं, उनका बयान सुनते हैं, उनकी सारी बातें सुनते हैं। अभी तक पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। बैरून पंजाब से आए हुए इन 2 अफसरान के इस किरदार के बाद पुलिस 2 जुलाई को एक एफआईआर दर्ज करती है। इस एफआईआर के दर्ज करने से पहले न पंजाब हुकूमत की तौकीर का कोई सामान किया गया था, न पंजाब पुलिस कोई नकुशाई कर रही थी। अचानक जब ये एफआईआर दर्ज हो गई और इसको पंजाब हुकूमत रोक नहीं सकी, तो 2 कहानियां घड़ी गई। पहली कहानी सियासी थी और दूसरी कहानी इंतजामी। सियासी कहानी ये थी कि कहा यह गया पंजाब पुलिस की तरफ से, लाहौर पुलिस की तरफ से, लाहौर की इंतजामिया की तरफ से, कि हमें जब ये मामला पता चला 15 पर एक लड़की के वालिद के इत्तला किए जाने के बाद, तो हमने मरियम नवाज साहिबा जो पंजाब की वज़ीर आला है उनसे रब्ता किया और उन्होंने ये कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जैसे वो कानून के मुताबिक हुकूमत चला रही हो, जैसे कि वो कानून के मुताबिक जहाज़ खरीद रही हो और जैसा कि उनका मैंडेट कानूनी हो। तो बहुत कानून पसंद इस वज़ीर आला ने ये कह दिया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ पुलिस ने सोचा कि जब हम मरियम नवाज साहिबा की इमेज मेकिंग पर मामूर है, तो क्यों ना कुछ अपनी भी छवि उजाड़ ली जाए। वो पंजाब पुलिस जो बदतरीन तशद्दुद के वाक़यात में इन दिनों मुलव्विस है, वो लाहौर की पुलिस जिन पर बदतरीन वाक़यात के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, वो अचानक अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए ये कह रही है कि हमने इन लड़कियों को बिना किसी हिचकिचाहट के और बगैर किसी दबाव की परवाह किए और ये देखे बगैर कि ये क्या आली नसब रखते हैं सियासी तौर पर, इनको हमने गिरफ्तार कर लिया और एक घर से बाजियाब करा लिया। इसी दौरान वो अफसरान जो इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे, वो ज़ाहिर है वो भी हरकत में आए होंगे कि जब ये पंजाब हुकूमत अपनी तौक़ीर का सामान कर रही थी और इंतज़ामिया अपनी तौक़ीर का सामान कर रही थी। इस दौरान एक वाक़या रूनुमा हुआ और इसने इन दोनों कहानियों को ब्लास्ट कर दिया। वो वाक़या ये हुआ कि यासिर शामी ने एक फैमिली के साथ इंटरव्यू किया। ये फैमिली वो थी जिनकी गाड़ी के साथ इन अगवा कुरिंदगान की गाड़ी टकराई थी और इस गाड़ी के टकराए जाने के बाद जब इस फैमिली ने अगवा कुरिंदगान की गाड़ी को रास्ता नहीं दिया, वो नहीं जानते थे कि पीछे कौन है, मगर उन्होंने उसकी गाड़ी को मारा था, तो उन्होंने रास्ता नहीं दिया, ऐसा आमतौर पर लोग करते हैं। तो और वो नीचे आए, तो इस दौरान इन लड़कियों ने जो यरगुमाल थी और जो कहाँ ले जा रही थी इसका कुछ पता नहीं है और ना पुलिस ने इस कड़ी को प्रोब किया है, न इंटरव्यू में या मीडिया के सामने आते हुए पुलिस से इस पर सवाल किया गया कि ये कहाँ ले जाई जा रही थी। बहरहाल इन लड़कियों ने जब मौका गनीमत जानते हुए गाड़ियों से छलांग लगाई और वो वहाँ एक जगह पर सड़क पर कोई कह रहे हैं कि वो लेट गई और फिर उसके बाद एक कोई जगह थी वहाँ पर उन्होंने साहिबान एक तरह से तलाश किया, अपना महफूज पनाहगाह तलाश की। ये लड़कियाँ पुलिस ने बाजियाब नहीं कराई थी। ये लड़कियाँ इस गाड़ी से जब बाहर निकली तो ज़ाहिर है लोग भी जमा हो जाते हैं। इसी दौरान पुलिस वहाँ पहुँची और फिर ये मामला एक और रुख पर बह निकला। इस दौरान जब पुलिस अपनी तौकीर का सामान कर रही थी, तो वो सहाफ़ी जो पंजाब हुकूमत की चाकरी कर रहे हैं और हमेशा से शरीफ ख़ानदान के दस्तरख़्वान की छिछोरी हुई हड्डियों को छिछोरते हैं, भंभोरते हैं, वो सहाफ़ी अचानक हरकत में आए और उन्होंने पंजाब पुलिस की अज़मत का सामान भी इसमें से ढूँढा और मरियम नवाज़ साहिबा की कानून पसंदी की दाल भी गलाने की कोशिश की। इन सहाफ़ियों ने हमें ये बताया कि देखिए मरियम नवाज़ ने परवाह नहीं की कि इसाक डार साहब
کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے، ان کی بہن اسحاق ڈار کے بیٹے کے ساتھ ہے، اور انہوں نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی کہ نواز شریف کے کتنے مقرب خاص ہے اسحاق ڈار صاحب، اور انہوں نے کہا قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اور دوسری طرف انہوں نے پنجاب پولیس کے بارے میں بھی یہ کہا، ایک صاحب ہے جنگ گروپ سے وابستہ ہے، انہوں نے تو باقاعدہ جو ہے وہ کہا کہ بھائی کبھی پولیس کی بھی تعریف کر لینی چاہیے، اور پولیس دیکھے کتنے کام کرتی ہے۔ انہوں نے بھی اس پر کچھ ویلاگ بھی کر دیا، اور اس طرح کے ٹویٹس بھی سامنے آئے، اور ایک فضا بھی بنائی گئی۔ مگر یاسر شامی صاحب نے یہ پوری کہانی ہی بلاسٹ کر دی اور بتایا کہ یہ تو پولیس کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، پولیس کا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں تھا، بلکہ جب پولیس سامنے آ گئی اور پولیس کا یہ کھیل بالکل بے نقاب ہو گیا تو وہ سارے لوگ تو چپ سادے بیٹھے ہیں، مگر اس دوران اس کہانی کو ایک رخ دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ یہ پورا معاملہ، یہ پورا فضیحہ ایک عریہ حالت میں ہمارے سامنے ہے۔ تحقیق اور تفتیش کی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، بہت سارے واقعات بالکل بے نقاب حالت میں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کھیل میں ایک طرف پولیس کا وہ گروپ ہے جو شریف خاندان کا خدمتگار ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو فیصل کامران صاحب ہے ڈی آئی جی آپریشن، وہ شریف خاندان کے انتہائی قریب ہے۔ دوسری طرف بلال صدیق کمیانہ صاحب ہے، سی سی پی او لاہور ہے، ان کا بھی اس معاملے میں ایک کردار ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ان سے بالکل مختلف ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ محسن نقوی کے زیادہ قریب ہیں، لیکن ہم اس تقسیم سے قطع نظر جو اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اب اس میں دو اہم پہلو ہے، دو سوالات باقی رہ جاتے ہیں۔ جو پہلا سوال ہے وہ اس تجسس سے جڑا ہوا ہے کہ اس کہانی میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے، یہ سوال، یہ گتھی سامنے آ رہی ہے کہ اس پورے کھیل کو رن کون کر رہا تھا، یہ جو لڑکیاں اغوا ہوئی اس کا محرک کون ہے، یہ جو لڑکیوں کے ساتھ جنسی تشدد ہوا یہ کون کر رہا تھا، جو $1.5 ملین کا کوئی مطالبہ ہوا تھا، ڈیمانڈ ہوئی تھی، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور یہ جو کرپٹو کرنسی سنگاپور میں انویسٹمنٹ کی ایک جوائنٹ انویسٹمنٹ تھی ان لوگوں کی، وہ اصل میں کیا ہے۔ ان سب کہانیوں کے ساتھ جو دماغ تھا جو اس پورے کھیل کو اس انجام تک لے گیا وہ کس کا تھا۔ اس معاملے سے جڑا جو سب سے بڑا تجسس ہے وہ گاڈ فادر کے ناول کی طرح ہے کہ باس کون ہے، اس پورے کھیل کا جو گاڈ فادر ہے، اس پورے معاملے کا جو محرک ہے، جس نے پورا کھیل رن کیا ہے، یعنی لڑکیوں کا جو اغوا ہے، ان پر جو تشدد ہے، ان کا جو جنسی استحصال ہے، وہ کرنے والا جو پورا گروپ ہے، اس کے پیچھے جو دماغ ہے وہ کس کا ہے۔ کچھ لوگ ظاہر ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رضا ڈار ہے، اور ان کو باس کہا جا رہا ہے کیونکہ ہر جگہ ذکر آتا ہے کہ ٹیلی فونک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بار بار باس باس کا لفظ تکرار کے ساتھ استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو یہ جو باس ہے وہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ رضا ڈار ہے، پولیس یہاں پر اینگلنگ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، رضا ڈار نہیں، وحید ہے۔ اب کیا وحید ہے یا رضا ڈار ہے؟ اگر غور کیا جائے اور سارے معاملات کو کڑی در کڑی دیکھا جائے تو باس نہ تو رضا ڈار ہے اور نہ وحید ہے، کیونکہ رضا ڈار کے اس کھیل میں انوالو ہونے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ وحید نامی آدمی کو رضا ڈار باس کہتا ہو، جبکہ لڑکیوں کے بیان میں یہ بات موجود ہے کہ رضا ڈار گفتگو کرتے ہوئے وہ بھی کسی باس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو واضح طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کرپٹو کرنسی کے پس منظر میں، اس میں وہ مبینہ طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ باس علی ڈار ہو سکتے ہیں۔ اسی کوئی شہادت نہیں ہے، اس اینگل کو پروب کرنے کی ضرورت ہے، پولیس پروب نہیں کرنا چاہتی، پولیس اس پورے معاملے کو ایک خاص رخ پر ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ اپنی تقدیس کی کہانیاں تو گھڑتی ہیں، یہ اپنی عظمت کا ہیولا تراش کرنے کے لیے مختلف کھیل تو کھیلتی ہے، مگر حقیقی تفتیش میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، اور پنجاب کے پروسیکیوشن پر بہت کم لوگوں کو اعتماد ہے۔ تو اب معاملہ جو اس حوالے سے دوسرا سوال پیدا کرتا ہے اس پورے پس منظر میں وہ یہ کہ اس کھیل کا انجام کیا ہوگا۔ اس تجسس کے بعد جو واحد سوال اب دوسرا رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ بہت ساری چیزیں واضح ہیں، پروسیکیوشن پنجاب حکومت کے ماتحت ہے، اور پنجاب حکومت کو پروسیکیوشن کرنی ہے اسحاق ڈار کے خاندان کے خلاف۔
آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی پروسیکیوشن کیسی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں میڈیکل رپورٹس تبدیل ہو جاتی ہے، اس ملک میں شہادتیں تبدیل ہو جاتی ہے، اور دور نہ جائیے، خود نواز شریف کے باب میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح ان کی پلیٹلیٹس کی رپورٹ تبدیل ہوئی اور کس طرح ان کے پلیٹلیٹس گرنے کی کہانی گھڑی گئی تھی۔ اس معاملے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کیس کی مدعیان جو دو خواتین ہیں وہ اب اس ملک میں موجود نہیں ہیں، وہ خاموشی سے رخصت کر دی گئی ہے۔ تو اب یہ جو کیس ہے یہ ایک بارگیننگ چپ بن جائے گا اسحاق ڈار کے خلاف۔ اب اس میں دیکھنا یہ رہ جاتا ہے کہ طاقت کے کھیل میں اور طاقت کے محور میں اسحاق ڈار کے خلاف یہ کیس بارگیننگ چپ کے طور پر کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی معاملہ رہ جاتا ہے کہ اسحاق ڈار کی اخلاقی پوزیشن کیا ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس پورے کھیل میں پاکستان کے اندر اسحاق ڈار سے جو مطلوبہ کردار ادا کرنے کو کہا جائے وہ اس دباؤ میں ادا کرنے کو تیار ہو جائے، اور ایسے ہی شریف خاندان کرتا بھی آیا ہے اور ڈار فیملی بھی یہی کرتی رہی ہے۔ ان دنوں اسحاق ڈار کی وزارت خارجہ کو واپس لیے جانے کے حوالے سے بھی مختلف افواہیں گردش میں ہیں۔ فیصل واوڈا نے تو اس واقعے کے بعد باقاعدہ مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ وہ وزارت خارجہ سے دستبردار ہو جائے، لیکن جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ کہ کیا اسحاق ڈار ان الزامات کے ساتھ پنجاب میں سب کچھ مینیج بھی کر لیں اور ان لوگوں کو آسانی سے نکال باہر کرے، جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے ویسے وہ اپنے نواسے کو بچا کر لے بھی جائیں، تو کیا وہ وزیر خارجہ ہوتے ہوئے ملکوں گھومیں گے تو یہ سوال ان کا تعقب نہیں کرے گا کہ ان کا نواسہ کس کھیل میں انوالو تھا؟ وہ اس کا کیا جواب دیں گے اور اپنی اخلاقی پوزیشن کو کیسے باہر رکھیں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ فارم 47 کی یہ حکومت جو چوٹیاں چھان رہی ہے عمران خان کے باب میں اور ایسے مقدمات گھڑ رہی ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، وہاں چوٹیاں چھاننے والی یہ حکومت اپنے معاملے میں کیا یہ سالم اونٹ نگل پائے گی اور لوگ انہیں نگلنے دیں گے؟ آپ پنجاب کی پروسیکیوشن کے ذریعے اس معاملے کو مینیج کر سکتے ہیں لیکن عوام کے پرسیپشن میں نہیں کر سکتے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے باعث شریف خاندان کی حمایت ختم ہو گئی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے باعث اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی شریف خاندان بوجھ بن گیا ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔